अस्सलाम वालेकुम। सन ऑफ पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शिराज। आज मैं आप लोगों के साथ हालिया गाज़ी यूनिवर्सिटी में होने वाले एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। सुनने और देखने में आया है कि गाज़ी यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट में तकरीबन 400 प्लस एमफिल के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया दाखिले के लिए, और इसी तरह 50 प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। ये बात समय से बालातर है कि लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि जिसकी अक्सर डिपार्टमेंट पहली दफ़ा एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स जारी कर रहे हैं। ये बात मुझे कल से खटक रही है। इसके अलावा इसमें अक्सर अप्लाई करने वाले तालिब इल्मों का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट डीजी खान या डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से है, और यही एरियाज़ सबसे ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड हैं। एक साइड पे ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स ये ट्रेंड चला रहे हैं कि उनकी फ़ीस माफ़ की जाए, और दूसरी साइड पे इतने ज़्यादा तालिब इल्म एमफिल और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक मौजज़े से कम नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा फ़ीस वो कैसे मैनेज करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। सुनने में आया है कि हर डिपार्टमेंट 50 एमफिल स्टूडेंट्स को दाखला देगा और 10 पीएचडी स्टूडेंट्स को, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ऑन एवरेज हर डिपार्टमेंट के पास 3 पीएचडी टीचर्स हैं। उनमें से कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, कितने एसोसिएट और कितने लेक्चरर हैं, इसका नहीं पता, और उनमें से कितने एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइजर्स हैं, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर इतने 50 एमफिल और 10 पीएचडी स्टूडेंट्स को दाखला दिया जाता है, तो ये 3 या 4 टीचर कैसे मैनेज करेंगे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ये बात भी सोची जा सकती है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी 2014 में बनी है, इनमें से अक्सर डिपार्टमेंट्स के पास कोई अच्छी लैब्स नहीं है, क्योंकि किसी भी चंद एक डिपार्टमेंट के अलावा, चंद एक टीचर्स के अलावा किसी टीचर के पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं है, जो कि मेन वजह होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में लैब्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, लैब्स की डेवलपमेंट के लिए। तो ये किस तरह इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिसर्च को कंप्लीट कराएंगे, ये बात भी सोची जा सकती है। उम्मीद, या मुझे जहाँ तक लग रहा है, शायद यूनिवर्सिटी ने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को डेटा साइंस के ऊपर काम करवाना होगा, इस वजह से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। या फिर एक और वजह ये भी हो सकती है कि शायद इनकी मार्केट के साथ कोई लिंक होगा कि इन सारे स्टूडेंट्स में से अक्सर स्टूडेंट्स को मार्केट के साथ या इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिसर्च करवाई जाएगी, या कोलैबोरेशन के साथ किसी और यूनिवर्सिटी के साथ फिर वहाँ पे कराई जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी लैब्स तो अवेलेबल ही नहीं। तो ये बात भी एक सोचने के काबिल है। अब मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मवाजना करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ यूवास लाहौर की। उसमें जब मैं पढ़ता था 2018-19 में, तो सबसे एक्टिव डिपार्टमेंट एनिमल न्यूट्रिशन था। जो उस टाइम के वीसी थे वो भी एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से थे, तलत नसीर पाशा साहब, जो कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वीसी हैं। उस टाइम उनके पास जो फैकल्टी थी, उनमें तकरीबन 3 फुल प्रोफेसर्स, 2 से 3 एसोसिएट प्रोफेसर्स और 3 तकरीबन असिस्टेंट प्रोफेसर्स और 3 से 4 लेक्चरर थे। तो टोटल तादाद उनकी फैकल्टी की जो उस टाइम थी वो 10, तकरीबन राउंड अबाउट 10 थी, 10 से 12।
اور ان 10 اور سے 12 کے اندر جسٹ ایک لیکچرر تھا جو کہ ایم فل تھا، باقی سارے پی ایچ ڈی تھے. اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس اس ٹائم تقریباً، جن کو میں جانتا تھا، 6 ایسے سپروائزر تھے جو کہ ایچ ای سی اپرووڈ سپروائزر تھے. لیکن جب ایڈمیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے اس سال 2018 میں انہوں نے صرف 25 ایم فل اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا اور صرف 3 سے 4 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا گیا. ان کے ایڈمیشنز 2 دفعہ ہوتے ہیں، ایک ریگولر ایک انٹر میں. ریگولر میں تو ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا گیا، لیکن انٹر میں یہ کہہ کر ایڈمیشن دیے ہی نہیں گئے کہ ہمارے سپروائزرز کے پاس، ہمارے ٹیچرز کے پاس اب کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں. جبکہ اس ٹائم ان کے پاس ٹوٹل ایکٹیو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی تعداد 10 سے 12 تھی. ان کے پاس اینیمل نیوٹریشن کی کوئی بیچلرز کی کلاس نہیں ہوتی، جبکہ صرف کوئی چند ایک ٹیچرز کے لیکچرز ہوتے ہیں پولٹری ڈپارٹمنٹ میں یا ڈی وی ایم کے اندر. تو یہ بھی ایک بات زیر غور ہونی چاہیے کہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں ایڈمیشن دیتے، ان کا کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہوگا، اور ہمارا غازی یونیورسٹی کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے تو ان کا کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ان کی لیبس کی بات کی جائے تو یو واس لاہور کے اندر ایک سی ایل سی کمپلیکس ہے جس میں کہ 8 سے 10 لیبس ایسی ہیں جو کہ ہر ایک لیب میں کم از کم ایک ڈیوائس یا ایک ایکوپمنٹ ایسا ہے جس کی پرائس 1 کروڑ سے زیادہ تھی اس ٹائم، جیسا کہ امینو ایسڈ اینالائزر یا سیکوینسنگ پی سی آر. اب میں صرف اتنی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں ان طالب علموں سے کہ اپنے اوپر اتنا زیادہ ظلم نہ کریں، صرف ڈگریوں کے پیچھے نہ بھاگیں، تھوڑا سا کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی دیکھیں، اپنا فیوچر پلان بھی دیکھیں کہ آپ اگر کسی ڈگری میں جا رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہوگا. اور یونیورسٹی سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی پہلے مارکیٹ ویلیو دیکھیں، مارکیٹ کی ضرورت دیکھیں، اس کے اکارڈنگ اپنا پلان بنائیں اور اپنے ایڈمیشنز کو ان کے ساتھ لنک کریں، کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے، نہ کہ صرف ڈگریز ہی ایشو کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ فیوچر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کلاس 4 میں اپلائی کر رہے. اب اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے طالب علم اور ہمارے ادارے اپنے ایک فیوچر پلان اور لانگ ٹرم پلان کے ساتھ ہی اپنے داخلے یا اپنی اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.